Shalom, selamat pagi. Selamat datang di PIC Lipo Tower. Para saudara-saudara kami seiman, saya akan menyaksikan dan mendengarkan pemberitaan firman. Berikut ini kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Good morning. Selamat pagi. Okay. Now you're awake. So Pagi. today we want to talk about how we can turn our disadvantage into our greatest strength. Hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana kita mengubah kesulitan dan permasalahan dalam kehidupan kita menjadi Next sebuah slide, please. kemenangan. Yeah. And I'm going to start off with a little video. Mari kita tonton videonya bersama. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate. Oh, my life, hallelujah. Wow. Take my breath. Her chair broke. Wah, kursinya sebenarnya rusak ya saudara. She can complain. Tapi dia nggak bisa komplain. Why me? Kenapa saya? What's wrong with me? Ada apa yang salah dengan saya? She could have just stormed out of the stage. Bisa saja dia begitu saja dengan keluar. But she improvised. Tapi dia berimprovisasi You know, saudara. Life will always be facing problems. Anda tahu dalam kehidupan kita pasti akan selalu mengalami We masalah. can either improvise or we just give up. Kita punya pilihan untuk improvisasi atau kita menyerah saja. One of the most common question my patient asked me Salah satu pertanyaan yang paling umum ditanyakan oleh pasien saya is this question. adalah pertanyaan ini. What is wrong with me? Apa yang salah dengan Why saya? me? Kenapa saya? What is wrong with me? Apa yang salah dengan I saya? actually asked this question myself. Saya juga tanya ini ke diri saya sendiri. Because when I was younger, Karena saat saya lebih muda, I was the smallest in my family. saya adalah yang paling bungsu dalam keluarga And I'm kami. still smallest. Dan saya yang paling kecil You have juga. a picture. I'm still the shortest. Saya yang paling pendek, saudara. This was me when I was 7 years old. Ini So, foto saya pas saya masih muda. Yeah, I was the smallest. I was bullied in class. Saya waktu itu dibully di kelas saya. I was asked, what's wrong with me? Saya tanya apa yang salah dengan My saya? brother is 5'9". My oldest brother 5'9". Wah, kakak laki-laki saya tinggi sekali. Then my second brother is 5'7". Terus dari gitu yang kakak kedua juga tinggi. Me, Saya, 5'1". aduh, pendek sekali. So I always complain, why am I so short? Saya komplain kenapa saya pendek banget. In my class photo, Di dalam foto bersama dengan do you teman-teman know kelas saya, where I am in this class photo? kira-kira bisa kelihatan nggak saya yang mana di foto ini? No, right in the corner. Right in Saya the yang corner. paling Next pojok, slide. Yeah, saudara. right in the corner because your shortest one is at the corner. Karena biasanya yang paling pendek ada di pojok, saudara. Oh man, I was like, why am I always the shortest? Why am I always bullied? Aduh, kenapa saya sih paling pendek? Saya selalu dibully. What's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Many times the people of Israel were also asking this question. Seringkali bangsa Israel juga menanyakan hal yang sama. But because they did evil in the eyes of God, Tapi karena mereka berbuat dosa di hadapan Allah, the Lord then gave victory to the neighboring country over Israel. pada akhirnya Allah memutuskan untuk memberikan kemenangan kepada bangsa-bangsa And lain. Eglon, the king of Moab, Dan Eglon, seorang raja Moab, he enlisted the Ammonites, the Amalekites, the Mosquitobites, the Perizzites, and all the allies to attack Israel. ia memutuskan untuk memberikan kuasa atas orang Israel sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. And so, not just one country attacking Israel, it was 3 countries attacking Israel at the same time. Jadi dalam konteksnya bukan hanya ada satu bani atau satu bangsa yang menyerang Israel, tetapi banyak bangsa lain. So this is the map of Israel. Ini adalah peta dari bangsa Israel. Next. Ammon is on the southeast of Israel. Bangsa Amon ada di sebelah Moab southeast. is on the southeast of Israel. Bangsa Moab ada di sebelah Okay, click tenggara. on that. Yeah. And Ammon is on the right, on the east of Israel. Dan bangsa Amon ada di sebelah kanan bangsa Israel. The Amalek was in the south of Israel. Bangsa Amalek ada di selatan So Israel. all 3 countries attack Israel at the same time. Jadi ada 3 negara yang secara bersamaan menyerang bangsa Israel. You need to click for me. Click. Yeah. So they attack Jadi mereka Israel menyerang from- Israel. And they were crying to God, God, why us? Why do you allow the enemy to attack us? Bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, kenapa bangsa kami Tuhan yang diserang oleh 3 negara sekaligus? And God then raised someone to deliver them from the enemies.
Dan pada akhirnya Allah memutuskan untuk membangkitkan seseorang untuk mengalahkan So musuh-musuh. from the tribe of Benjamin, Dan dari Bani Benyamin, God raised someone up. Tuhan membangkitkan seseorang. Now, that's the tribe of Benjamin. The meaning of Benjamin means the son of the right hand. Jadi suku Benyamin memiliki arti anak dari tangan kanan Allah. Because to the Israelites, the right hand is important. When you have the right hand, you have power. Karena bagi bangsa Israel, tangan kanan adalah tangan yang penting karena tangan itu digunakan untuk So melakukan this sesuatu. tribe, this particular tribe of Israel Jadi suku Benyamin ini secara partikular is called Benjamin. adalah disebut suku Benyamin. And they are called the son of the right hand. Dan mereka disebut sebagai anak tangan Then kanan. God raised someone up. Dan Tuhan mengangkat mereka. His name was Ehud. Seorang itu bernama Ehud. Ehud is left-handed. Tapi Ehud adalah seorang yang kidal atau tangan kiri. So everybody was right-handed. Dan semua orang tangannya sebelah kanan. This guy left-handed. Tapi Ehud tangannya hanya kiri. In that time of Israel, left-handed is seen as handicap. Dan pada masa itu bangsa Israel menganggap seorang yang kidal itu adalah seorang yang Even najis. today, Dan bahkan hari ini when the child is born left-handed, they will say, no, cannot. It's handicap. kalau ada seseorang yang mungkin bayi baru lahir kemudian dia tangannya kidal mungkin aduh ini ada cacat So ini. my daughter began to use her left hand. Nah waktu itu anak perempuan saya belajar untuk menggunakan tangan So kirinya. my mother saw that. Lalu ibu saya melihat hal tersebut. She said, my granddaughter cannot use the left hand. Aduh cucu saya nggak boleh nih pakai tangan kiri. Because everything in the world is designed for people who are right-handed. Karena seluruh kehidupan kita itu didesain untuk menggunakan tangan She will kanan. be handicapped. Waduh dia bakal cacat ini. I said, no, mom, it's okay. Tapi saya bilang mama nggak It's apa-apa. normal. Itu normal. According to psychological studies, Berdasarkan sebuah penelitian dalam ilmiah, I show her the research. saya menunjukkan sebuah penelitian ini. Left-handed people are more intelligent. Dan ternyata orang kidal adalah orang yang punya intelijensi lebih tinggi. Then she said, is it? Terus mama saya bilang, I said, "Iya, yeah." ya? Iya. I said, oh, then she said, okay. Dan mama saya bilang, oke lah. How many left-handed people here? Seberapa banyak yang kidal mungkin di tempat ini? Oh, one in the front. You see, you're the only one. You're the weird one. Ya di tempat ini Anda yang mungkin sedikit berbeda. And so God chose a weirdo in his community, because everybody was right hand. He was born left-handed. Jadi Allah memutuskan untuk memanggil seseorang yang mungkin kurang atau berbeda pada teman-teman di See, komunitasnya. in Judaism, Dan dalam Yehuda, the right hand is considered to be the clean hand, nah tangan kanan itu dianggap sebagai tangan yang bersih atau clean. while the left hand is considered to be the unclean hand. Sementara tangan yang sebelah kiri adalah tangan yang najis. And so this boy was born left-handed. Dan pada saat itu anak ini lahir sebagai seorang kidal. Can you imagine how he was teased when he was a child? Bisa Anda bayangkan waktu pas masih mudanya bagaimana Everybody dia diledek. right-handed. You weird one, left-handed. Ayo. Aduh semua orang tangannya yang pakai sebelah kanan, kamu kidal, aneh kamu. And so when he grew up, Jadi pas dia bertumbuh dewasa, he was considered a handicap. dia seseorang yang dianggap cacat. And so they think that there's nothing good that come out of this young man. Dianggap tidak ada akan hal baik yang akan muncul dari kehidupan So orang ini. every quarter, every 3 months, Setiap 3 bulan sekali, they have to send the tax to the neighboring country. mereka harus mengirimkan sebuah pajak kepada negara lain. So they have to carry all the money and all the goods, to the neighboring country to pay their taxes. Jadi intinya bangsa ini harus membawa semua kepunyaan milik mereka untuk Nobody membayar in pajak. Israel want to do that. Nggak ada satu orang pun di Israel yang mau melakukan itu. So they assign this handicap to do it. Jadi akhirnya diputuskanlah untuk seorang kidal ini He's yang handicapped. What can he do with all this? Ya dia seorang cacat, apa yang bisa dilakukan? So every 3 months he have to carry the carriage and go to Moab, the king, and the king Eglon, to give the tax to him, and then he go back. Jadi setiap 3 bulan sekali dia harus mengantarkan semua pajak-pajak ini kepada Raja Moab, Eglon. So every time he carry that, he said, "This is ours, but yet we have to give to that king." Jadi setiap kali ia membawanya dia berpikir, Ya, lah go back. ini punya kami, kenapa ini harus dibawa ke tempat yang lain? And he was unhappy Dia tidak senang akan hal tersebut. because he have to carry all this money that belongs to Israel to give it away to the foreign king. Karena ia harus membawa semua kepunyaan milik Israel yang milik Israel kepada bangsa lain. Then one day, Dan satu hari, while he was carrying all this to the neighboring country, saat to dia Moab, sedang membawanya ini ke bangsa Moab, it dawned on him, dia berpikir pada dirinya sendiri, why not me? kenapa nggak saya? So we always ask when something goes wrong, why me? Setiap kali ada masalah kita selalu bertanya, kenapa saya? So he asked, why not me? Lalu ia bertanya, kenapa bukan saya? Because
I am the only one in Israel that have audience to the king of Eglon. Karena hanya saya adalah satu-satunya orang yang punya kesempatan untuk berhadapan dengan Raja Moab. Nobody has this audience. Tidak ada yang punya kesempatan ini. I'm the only one. Cuman saya saja. I can assassinate the king. Saya sebenarnya bisa membunuh raja. Why not me? Kenapa bukan saya? I don't know why he thought that way, but he realized that maybe God has chosen him. Dia nggak tahu kenapa dia berpikir seperti itu, tapi mungkin memang Tuhan telah memilih dia. And every time he went to the court room of the king, Nah, setiap kali dia berada dalam pertemuan dengan raja, the security will check on the left hand side of his body. nah, lalu para petugas keamanan mungkin akan selalu ngecek di bagian kiri Because dan if you are tubuhnya. right-handed, Karena kalau Anda tangannya you sebelah put kanan, your sword on the left side of your body. Anda meletakkan pedang Right? di sebelah kiri. Because it's easy. Akan mudah untuk mengeluarkannya. If it's right-handed, you put on the right side, it's very cumbersome. Ya, Right? kalau tangan Anda kanan, keluarin dari And kanan so- susah bukan? So the security will know, you Benjamin? He said, yeah, okay. They only check the left side of his body. Jadi prajurit biasanya ngecek sebelah kirinya saja. And so what the Bible tells us that he began to shape a knife Jadi akhirnya Alkitab mengatakan bahwa ia akhirnya membuat sebuah pedang short enough to put under his clothes, yang cukup pendek ukurannya supaya bisa disimpan dalam long bajunya, enough to kill the king. tetapi cukup panjang untuk dapat membunuh raja. And so he make a knife, the Bible says about 18-inch long, Kira-kira 18 inci ukuran pedangnya, and he put it on the right side of his body. dan ia menaruhnya di sebelah kanan Because you know tubuhnya. that every time I come, they only check my left side. Habisnya setiap kali mereka ngecek, cuma dicek sebelah kiri. So I can hide my knife, my dagger on the right side of the body. Jadi saya bisa menyembunyikan pedang saya di sebelah And so kanan. he said, I'm going to do that. Saya harus melakukan itu. It takes a very brave man to do that. Yeah? Karena itu membutuhkan keberanian bagi So seorang one wanita. time the security guard checked the right and left, the right side of the body, he finished. Karena kalau misalkan suatu kali prajurit memutuskan untuk cek sebelah kiri, habislah dia. But he said, I'm going to do it. Tapi saya akan melakukannya. I'm the only one who has the audience to the king. Saya cuma satu-satunya orang yang punya kesempatan ini. I can assassinate the king. Saya bisa membunuh raja. So he made up his mind. Akhirnya dia memutuskan itu. He made the dagger, Dia membuat pedangnya, kept it on the right side of his body, dia simpan di sebelah kanan tubuhnya, and then he carried all the wealth, all the riches, all the treasures, dan seperti biasa dia membawa segala harta dan pajak yang akan diserahkan kepada bangsanya. and then he went to the first security guard. Dan akhirnya ia bertemu dengan prajurit pertama. And the security asked, are you from Benjamin? Dan prajuritnya bertanya, kamu dari suku Benyamin bukan? Yeah. Iya. Imagine you're being checked and the heartbeat goes very fast. Wah, pas lagi dicek mungkin jantung Anda sangat berdegup dengan kencang ya. This is my heartbeat. What's your heartbeat? Okay. Yeah, that's her heartbeat. That's the Indonesian heartbeat. Oh, ya itu mungkin degup jantungnya orang Indonesia ya saudara. You can imagine the nervousness. Kamu bisa bayangkan betapa mungkin tegangnya dia. And then true enough, they only check the left side of his body. Lalu dia cek hanya sebelah kiri tubuhnya. And they said, okay, this guy is okay, let him through. Lalu akhirnya karena bebas, aman, lewat saja boleh. So he went through a few security before he went to the king. Dia melewati beberapa tahap pemeriksaan. And every time he passed the security, he would like, whoo, one more, whoo, one more. Nah, setiap lewat satu tahap saudara mungkin dia kayak, aduh satu lagi And nih, then the aduh. last one is like, ooh, one more, no more. Begitu yang paling terakhir, aduh udah yes, udah nggak ada Now lagi. he went to the king. Akhirnya sekarang berhadap dengan raja. And then he saw the king. Dan ia akhirnya bertemu He dengan said, raja. oh king, Hai raja, I have a secret message from my God for you. saya ada pesan rahasia dari Allah saya kepada Anda. So King Eglon was curious. Lalu Raja Eglon akhirnya pun penasaran. What is the message? Apa ini yang menjadi pesannya? Speak. Bicaralah. But then Ehud said, Namun Ehud berkata, it's a secret message. aduh ini rahasia. All your securities, your servant are here. If I speak out, no more secret. Lalu prajurit ada di sekeliling kita saat ini. Kalau misalkan saya bicara sekarang, ini nggak jadi rahasia lagi. And the king said, okay, all the servants and all the security go out. Lalu akhirnya raja mengusir semua prajurit-prajuritnya. So they all left the room. Jadi semuanya meninggalkan ruangan tersebut. And then Ehud then walked towards the king. Dan Ehud akhirnya berjalan kepada raja. And the king stood up. Dan raja berdiri.
And from the left side of his body, Dan dari bagian kiri tubuhnya, he took up the dagger. dia keluarkan pedang He tersebut. plunged into the stomach of the king. Dia masukkan kepada perut sang And raja. the Bible tells us that the king is very fat. Dan Alkitab berkata raja ini sangat besar gemuk. Plunged all the way deep in. Jadi dia tusuk ke dalamnya sangat dalam. And then he got stuck. He cannot pull it out. Bahkan sampai nyangkut di dalam gak bisa And ditarik he's trying keluar. to pull out, all the bowels in the stomach start flying out. Jadi kalau misalnya ditarik keluar nanti semua bagian dalam Oh tubuhnya man, the keluar. smell. Whew. Waduh, bau banget saudara. And so he left it there. Jadi dia tinggalin di The situ. king collapsed. Lalu raja kolaps And he ran. dan dia kabur. And he passed the security. Bye, see you next time. Lalu dia lewatin semua prajuritnya, bye, sampai ketemu lagi. And the security guard was standing outside the room. Dan prajurit berdiri di luar ruangan tersebut. He said, why the king take so long? Loh, kok rajanya lama banget ya? What's the smell? Bau apa ini? What did the king eat? Apa yang si raja makan ya? And they realized after a while that something must have happened to the king. Dan setelah sekian waktu mungkin mereka baru menyadari ada sesuatu yang By the terjadi. time they enter into the courtroom of the king, Saat mereka masuk ke dalam ruangan they sang saw the raja, king lying down and died. mereka melihat bahwa raja telah And is mati dead. dan sudah mati. And by then, Dan setelah itu, Ehud ran back to his community. Ehud sudah lari kembali kepada And he bangsanya went there to tell them, dan sudah memberitahu kepada mereka, you guys follow me. semuanya ikut The next aku. verse. It says, the Lord has given Moab, Dan Tuhan telah menyerahkan bangsa your Moab, enemy, musuhmu, into your hands. ke dalam tanganmu. It was Ehud who killed the king. But when he tell the people, he says, God has given your enemy into your hands. Jadi sebenarnya Ehud yang telah membunuh sang raja, tapi ia berkata kepada bangsanya, Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. And the people was like, what? The king of Moab died? Dan orang-orang berkata, hah, si raja Moab itu sudah mati. When they found out that this handicap killed the king, Dan saat mereka mengetahui bahwa, wah, orang kidal ini yang bunuh raja, if he can do it, kalau dia bisa melakukannya, we can do it. kita juga bisa. And so they were very inspired. Dan mereka sangat At that terinspirasi. time, they struck down about 10,000 Moabites. Dan akhirnya mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. They were all strong, vigorous, but no one escaped. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. For 18 years, they were oppressed by these very same 10,000 gods. But now, because of what Ehud did, they turned the table around. Jadi selama 18 tahun mereka mengalami penindasan yang luar biasa, namun kali ini Ehud telah mengalahkan dan memberikan bangsa Moab kepada bangsa And Israel. verse chapter 3 of Judges, verse 30 says, that day Moab was made subject to Israel, and the land had peace for 80 years. Dan Hakim-Hakim 3 ayat 30 berkata, demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Or because of this handicap, Semua karena satu orang kidal ini. he rose up. Dia bangkit, He asked, dia bertanya, why not me? kenapa bukan saya? Maybe I was born to be disadvantaged, but God is going to use me for this purpose. Mungkin memang Allah telah menciptakan saya untuk kesempatan ini, untuk tujuan ini. Maybe we are born to have some disadvantage, Mungkin memang setiap kita lahir dengan sebuah but kekurangan, God can still use us. tetapi Tuhan tetap dapat menggunakan Amen. kita. Amin. The three lessons we can learn from Ehud. 3 pelajaran yang dapat kita pelajari dari Ehud hari ini. Yeah, number one, he made up his mind. Nomor 1, ia memantapkan When pikirannya. you want to do something, you got to make up your mind. Jadi jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus memantapkan You pikiran got to Anda. win the mind first. Harus memenangkan pikiran kita terlebih If the dahulu. mind is not won, you're not won. Kalau pikiran kita nggak menang, kita nggak akan menang, Because saudara. it is the mind who tells you whether you can do it or not. Karena memang cuma dari pikiran kita yang akan mengatakan kita You bisa got to make atau up tidak. your mind. You see, someone said this. Nah, seorang berkata, He says, if you think you are beaten, kalau kita berpikir kalau kita telah kalah, you are. kita juga kalah. If you think you dare not, Jika Anda berpikir Anda tidak berani, you don't. Anda juga tidak berani. If you like to win, Kalau Anda ingin menang, but you think you cannot, tapi kita pikir kita tidak bisa, it is almost certain you won't. hampir sudah pasti kita tidak If you menang. think you lose, Tapi kalau kita berpikir kita akan kalah, you're already lost. Anda sudah kalah. For out of the world we find success begins with a fellow's will, and it's all in the state of mind. Karena di dunia ini kita menemukan bahwa keberhasilan itu dimulai dari pikiran dengan kehendak setiap kita dan semuanya bergantung kepada pikiran kita. Sometimes our mind try to remind me of my past. Seringkali pikiran saya You sering are mengingatkan saya akan nobody. masa lalu. And so when we drive, Jadi saat kita sedang menyetir, we don't look at the rear screen mirror. kita nggak lihat di kaca spion tengah itu. We got to look at the road, but not the rear screen mirror, right? Kita perlu melihat kepada jalanan, bukan But many kepada spion times we saja look kan. at the rear screen mirror and move forward. Oh, last time I came from that down, I cannot do anything.
I'm useless because of my past. Jadi seringkali kita tuh berjalan seakan-akan seperti cuma lihat kepada kaca spion yang lihatnya di belakang mulu, yang di masa lalu kita terus. But when we want to move forward, Tapi saat kita ingin maju, we look ahead. kita melihat ke arah depan. Sometimes we glance at the real screen mirror Sometimes kita boleh lihat kepada kaca spion kita to see what's behind, untuk melihat apa yang sedang di belakang. but we're moving forward. Tapi kita tetap maju ke depan. That's our direction of life. Itu adalah arah kehidupan sesungguhnya. Number one, he made up his mind. Nomor satu, dia memantapkan If you want to be pikirannya. successful in your life, Kalau Anda ingin sukses dalam you hidup, gotta make up your mind. kita harus memantapkan pikiran kita. You want to do something, make up your mind. Jika kita yang melakukan sesuatu, coba kita mantapkan pikiran Ehud kita. made up his mind. Ehud memantapkan I'm going to pikirannya. kill the king. Saya akan bunuh raja. I'm going to deliver Israel out of the Moab. Saya akan membebaskan bangsa He Israel made dari up Moab. his mind. Dia memantapkan pikirannya. No turning back. Tidak ada kata Number two, terbalik. he Nomor dua, strategized. dia menyusun sebuah strategi. You gotta have strategy. Kita perlu berstrategi, saudara. Lee Bowman says a vision without strategy remains an illusion. Lee Bolman berkata, visi tanpa strategi tetaplah ilusi. When we have a vision, Saat kita memiliki sebuah visi, we must have a strategy to achieve that vision. kita perlu strategi untuk mencapai visi tersebut. Because in Proverbs chapter 29, it says, man without vision will perish. Karena Amsal 29:18 berkata, bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat dan berpegang kepada hukum. But there's a part 2 to this verse. Tetapi ada bagian kedua dari It said, ayat he ini. that keep the law is happy. Nah, berbahagialah orang yang berpegang pada So you hukum. gotta know your strategy. Jadi kita perlu tahu strategi kita. Otherwise, you're at the starting point, you do not know where you're going, like the next video. Atau kalau tidak, kita akan seperti video yang akan kita tonton Right? ini. They're at the starting point. Mereka ada di garis start. First event of the afternoon, the second semi-final of the 100 yards for people with no sense of direction. I'll just give you the competitors. Lane 1, Skolomoski of Poland. Lane 2, Zarapatik of France. Lane 3, Grobovich of the United States. Next to him, Drabble of Trinidad. Next to him, Fernandez of Spain. And in the outside lane, Borman of Brazil. That's what happens when you don't have a goal, when you don't have a strategy. Inilah yang akan terjadi kalau kita tidak punya arah dan strategi. So you gotta have two, vision and strategy. Next. Jadi kita perlu dua, visi dan strategi juga. So vision and strategy together form 4 variables. Nah, visi dan strategi di dalam ini akan membuat 4 So if kuadran. you have vision, Jika kita punya visi, but you have no strategy, tapi kita tidak ada strategi, you're just speculating. kita cuma berspekulasi, saudara. You want to be rich? Anda ingin kaya? Yes. Yes. But you have a strategy? Tapi ada strategi? No. Enggak ada. That's speculation. That's Itu speculation. spekulasi Yeah, saja. that's speculation. So you gotta have vision, but you have to have strategy. Jadi kalau kita punya visi, tapi kita juga harus punya strategi. But when you have no vision Tapi saat kita nggak punya visi and no strategy, dan tidak ada strategi, that's dysfunctional. kita disfungsional, saudara. You do not know what you are doing. You do not have a vision. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan, There's kita no nggak punya visi. strategy. Nggak ada Because you're living strategi. a life of dysfunction. Nah, hidup kita akan menjadi disfungsional. But if you have strategy Tetapi jika kita punya strategi, but no vision, tapi tidak ada visinya, then you're frustrated all the kita time. menjadi frustrasi, Because you saudara. plan, but you have no vision to execute the plan. Tapi kita terus merencanakan, tapi tidak ada eksekusi rencananya. Success Tapi sukses comes from vision dan datangnya dari visi and strategy. dan juga strategi. You gotta have that strategy. Kita perlu strategi tersebut. Ehud had that strategy. Ehud ada strategi tersebut. He realized that the security only check on his left side of the body. Dia sadar bahwa prajurit hanya cek satu And he bagian said, saja. I can put my knife or dagger on the right side of the body. Oleh sebab itu saya bisa He taruh had a pedang saya di strategy. tempat lain. Kita punya strategi. It wasn't like, why not me? I'm gonna kill the king. He just, then he died. Saya nggak But he berpikir, planned. dia nggak berpikir kalau cuma saya, ya udah nggak usah lagi. Yeah. Ya, Dr. Wendy, Dr. Wendy a practicing internist, adalah seorang dokter spesialis she's a penyakit dalam. doctor and she realized that she has cancer. Dia mengetahui bahwa ternyata dirinya mengidap sebuah And she kanker. wrote a book about this. Dan dia menulis buku tentang And the itu. book is called Happiness in a Storm. Dan bukunya berjudul Happiness in a Storm. During 15 years Selam- of treatment, Selama 15 tahun perjalanannya, she went through 8 relapses. dia melewati 8 kali One kekambuhan. relapse is too much, but she went through 8 relapses of cancer. Satu relapse saja sebenarnya udah banyak, yang ini 8 kali. And she said, I want to get well. Dan saya bilang, saya ingin sembuh. Enough is enough. Cukup adalah cukup. I do not want to have those relapses. Saya nggak mau relapse lagi. So she set up 5 strategy. Jadi dia menyusun 5 strategi. Number 1, Nomor 1, she surrounded herself with
people who lift her spirits. Ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang dapat membangkitkan semangatnya. Number 2, she Nomor kept dua. a daily gratitude journal. Ia menulis jurnal harian yang berisi ucapan syukur. Number 3, she does something good for others. Nomor 3, ia melakukan kebaikan bagi orang-orang. Number 4, she watched funny, uplifting movie. Nomor 4, ia menonton film yang lucu dan membangun. Because if you're struggling, you know, those Korean drama, mama, it's not the movie to watch, yeah? Karena kalau kita lagi sulit, Make you feel saudara, worse. kita nonton K-drama, waduh susah juga ya. You gotta watch like Mr. Bean. Kita or perlu whatever. nonton Mr. Bean. Number 5, Nomor 5, in a most vulnerable state, dalam kondisi yang paling rentan, she sought God's help. ia mencari pertolongan Tuhan. She believed that God can heal her. Ia percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkannya. And she did these 5 things, 5 strategies. Dan ia melakukan 5 strategi ini, saudara. And after that, her cancer was in remission for 25 years. Dan kini kankernya telah dalam masa remisi selama 25 If you tahun. want to be healed, Jika Anda ingin disembuhkan, you cannot sit there, do nothing, God heal me, but we have to do something, we have to strategize. Anda nggak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Anda harus berstrategi. God give us a mind to strategize. Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir akan And strategi. Ehud strategized. Dan Ehud berstrategi. Number 1, he made up his mind. Nomor 1, yang memantapkan pikirannya. And he did not just go and kill the king. Dan He dia nggak cuma strategized. lari. Number 2. Dia nggak cuma lari tapi dia susun strategi. Number 3, he was committed. Nomor 3, dia tetap teguh. He was steadfast. Dia tetap berteguh. He committed. Dia berkomitmen. It's a one-way journey. Ini adalah satu arah ya Because perjalanannya. if he was found out, Kalau misalkan dia ketahuan, that's it. That's the end of his life. nah itu udah habis, itu akhir hidupnya. He said, I'm going to do it. Tapi saya akan tetap melakukan. No turning back. Tidak ada kata kembali I'm lagi. going to do it. Saya akan tetap If we want melakukannya. to be successful in our life, Kalau kita ingin sukses dalam hidup, we have to be like Ehud, give 100% of our kita effort. perlu menjadi seperti Ehud dan memberikan 100% total kehidupan 90% kita. is not good enough. We must give 100%. 90% gak cukup, saudara. Harus It's 100%. that willpower. I want to do it. Kita harus punya keinginan dalam pikiran kita, saya mau melakukannya. This was me when I was 13 years old. Ini adalah saya saat usia 13 tahun. Then I realized that I can do something good. Dan saya sadar saya bisa melakukan sesuatu yang baik. So instead of asking what's wrong with me, Dan dibandingkan dengan bertanya apa yang salah dengan saya changed the question. ganti pertanyaannya. What's good about me? Apa yang baik dalam diri saya? What is good about me? Apa yang baik dalam diri What saya? is good about you? Apa yang baik dalam It's diri not what's Anda? wrong with you, it's what's good about you. Bukan tentang apa yang salah dengan Anda, tapi apa yang So I baik dalam became a Anda. psychologist, I became a professor. Jadi saya akhirnya menjadi seorang psikolog dan profesor. So I'm teaching in America. Dan saya mengajar di Amerika. I'm the smallest person in the room. Saya adalah orang yang paling kecil di ruangan itu, saudara. They dare not bully me. Mereka nggak bisa bully saya. Because if they bully me, I said, I fail you. Karena kalau kamu bully saya gagalin kelas kamu. Sometimes we are like this cup here. Jadi kadang kita seperti cup di sini. We are like this cup. People write into our lives. Orang-orang menulis kepada Oh, kehidupan you're kita. stupid, you're no good. Kita bodoh, kita nggak ada baiknya. We forget that what's inside is more important than what's outside. Tapi kita kadang lupa bahwa yang lebih penting yang ada di dalam bukan yang di Sometimes luar. people said bad things about us, it gets into our inside. Nah, tapi kadang orang menulis kehidupan buruk tentang kita di luar dan masuk ke dalam hidup kita. Sometimes people abuse us. Ada masanya juga orang menyakiti kita. You know, they cheated on us. Mereka mencurangi kita And we feel broken. dan kita merasa gagal atau rusak. Sometimes we are like this cup, Sometimes kita seperti cup ini. being bruised, broken, bullied by people. Dan ini sangat rusak dan dibully oleh orang-orang. And so we avoid Dan kadang kita menghindari people orang-orang. because we don't want the light to shine on us. Karena kita tidak ingin ada sebuah cahaya yang keluar dari hidup kita. Because people shine the light at us, they saw my brokenness, oh man, they will not like me, so I run away. Karena kalau orang menerangkan cahaya kepada kehidupan kita, mereka melihat kekurangan kita. Ehud could have run away because I'm the weird one. Everybody's right hand, I'm the left-handed person, so he could have just run away. Ehud juga bisa saja lari begitu saja karena dia melihat bahwa ada yang kurang dalam And hidupnya. some of us are running away from the light. Dan banyak dari From antara kita attention. juga yang kabur dari And so cahaya instead itu. of hiding, sometimes we clothe ourselves with designer wears, the most expensive clothes, because you see what I wear, but you don't see who I am. Kadang kita bersembunyi di balik designer clothes kita, ada banyak baju-baju brand kita. Is it okay to turn off the lights? This is me. Ini adalah saya, This is God's light. dan ini adalah terang Tuhan. Sometimes God is chasing after you.
Terkadang Allah sedang mengejar Anda and we run away. dan kita kabur dari Allah. But God said, Tapi Allah berkata, I can use you. saya bisa menggunakan kamu. I can shine in you Saya dapat memakai kamu dan mencerahkan kamu and shine through your brokenness. dan mengeluarkan terang dari kekurangan kamu. Your brokenness can be a testimony. Dan setiap kelemahanmu dapat menjadi kesaksianmu. Your left-handedness can be a powerful testimony. Tangan kidal Ehud dapat menjadi kesaksian hidupnya. So don't run away. Jadi jangan kabur saudara. God is chasing after you. Tuhan mengejar setiap kita. God is wanting to shine in you, Tuhan ingin menerangi cahayanya atas hidup kita. and He wants to shine through you. Dan ia ingin bercahaya melalui kita. Would you let Him? Apakah Anda bersedia? Would you stop running away? Apakah Anda ingin stop untuk berlari dari Dia Stop condemning yourself. dan berhenti menyalahkan diri kita Because sendiri? God says, I have use for you. Karena Tuhan berkata, Ia memiliki tujuan bagi setiap kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, sekianlah pemberitaan firman kali ini, kiranya menjadi rema buat kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan bagi teman-teman dan saudara sekalian yang belum ada ibadah tetap di tempat ini. Kiranya kami mengundang saudara sekalian untuk beribadah di Lipo Tower PIC. Tuhan Yesus memberkati.